शिखा मो स्वागत करुच्ची मो आंटी को चैनल सस्मिता ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल को प्लीज आपण मो आंटी को चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करंतु प्लीज 1000 लाइक्स पाक मोर पहुंचे दिन आंटी को मोर एटा गोटे रिक्वेस्ट रहला आपन को पाक प्लीज मो रिक्वेस्ट रिसीव करंतु। आज देखिले गुड़िया मो वीडियो दे वेलकम कला आउ चलतु जीवा भाउज डली भाउज मामुनी भाउज गुड़िया पुपुन सब बालेश्वर आसिक पहुँचले काली सादखिया तो से गाड़ीटा एक्चुअली आम घर पाखे छाड़ा टिके दूर से छाड़देला तो से आम जाऊँ सब जिनस नहीं आसवाई दिलू मु दादा जड़े गुलू सब जाऊँ तो नहीं कि जीवु से आम झीटा केमती हो पागड़ी हो गला यहाँ ये भाई भौणी पाठ पढ़ा अभियान चलला तो गूगल को मुझे बसैकी पढ़ाऊली तापर से मैंने आसले गुड़िया और पपुन आसले खाई पीकी से भी आसिक गूगल पाखे बसचंती टे देखुं एक्चुअली मुझे सन्ध्या बेले तार पाठ पढ़ाटा देखुली तापर से आसले आम से पलैलु आसिक पुणी सी बसी जेहेतु सी आसला आम घर को 7-8 दिन हो गला आसला आसिक भाई पाखे थिला तापर मुझे आसली बोली पुणी एठिकी आसला मो दीदी तो देह भल ना से सी आसिक मो पाखे रोची आउे साद खिया भी अच्छी ना भाउजंकर तो एकाथरे सरले जीव तो एमान दी जन आसिक पढ़ाऊँ एबे पूरा भाई भौणी तो भल से पटुची काली सकाळ पर्यंत ये मैंने पट्टाटा काली सकाळ पर्यंत चलो काली सकाळ पर पुणी स्टार्ट हो माड़गोल सेमती हुए छोट पिला भितर केतबेले निज निज भितर पटिजे पुणी केतबेले झगड़ा एमती हो The elephant swiftly in land. It's the largest creature on land with jumbo-sized ears. No wonder it has 4 millions from where it may stand. With jumbo-sized ears, no wonder it has ears. And 4 miles 4 भाई भौणी भल पाइबा एमती सबुदिन थाऊ जितेबाला से बड़ होइजिबे आ देखिबे ए वीडियो तो मन पके जे हाँ आम छोट बड़े एमती थिलु बोली। एबे आम मंदिर जीवु बाहरचु एक्चुअली यहाँ भाउजंकर सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी गुड़िया हूँ भाउजंक झील तापर यहाँ सेकेंड टाइम तो ये जेहेतु कोरोना अच्छी आम बेसी लोक डाकिनु बास घर लोक बंधुबांधव आम घर पाख साई पड़ोसा आउ तो आम पटे केमती कौन सादखिया हुए से सब आपण सहित सेयार करी एबे तो मंदिर जावाई बाहरचु आउ मंदिर आसला पर आमर केमती कौन माने रिचुआल अच्छी तो सेटा मुझे देखी आपण मानक नमः शिवाय नमः शिवोत्तराय नमः गंगाधराय चंद्र गुरु गुरुतम शुक्र सुख समशनि राहु बाहु बलं सततं केतु पुरस्तन्यानि सर्वे ग्रहा सन्ति करं भवतु मम ते पूजानुकूलग्रहं वयं दधि कृतं चैव मधु च शर्कराणि एतस्मात् सिञ्चन्तु पञ्चामृतकेन स्नापयन्तु ते एडी मो भाउज मान देखु एक्चुअली मोर 5 जन भाउज मो बड़ बापांकर 3 जन बहु मो बापांकर गोटे बहु आ मो काकांकर गोटे बहु तो जहाँकर नुआ ए मैरेज गला तो मुझे ना खाली कहीदे बड़ भाउज अनु भाउज तापर मझिया डली भाउज तापर मामुनी भाउज मो भाउज ना हूँ बिन्नी तापर नुआ जी आसन ना लिली तो मो भाउज आसी ना देह भल ना मो भाईंकर छुट्टी भी ना तो आमर जॉइंट फैमिली तो देखा आम फैमिली मेम्बर को या भर बहुत जन नहांती जी अच्छा मुझे कहीदे बड़ बापांकर झील मैंने बहु आउ मो काकी मैंने तापर मो पीसी मैंने आ भाउजंकर जो भाउजंकर सादखिया माँ आई और भाउज भी अच्छा जन जन को तो सेमती देखा पॉसिबल नुह जी पॉसिबल मु देखे दूची आउ जो मैंने जानी से चिन्ह पारे।
ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଆଈ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଥାଏ ବଡ଼ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଖୁଆଇବେ ତାପରେ ସାନମାନେ ହିଁ ଖୁଆଇବେ। ତ ଆଈ ଫାଷ୍ଟ ଖୁଆଇଲେ, ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ପିଇସି ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ମୋ ବଡ଼ ମା' ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଖୁଆଉଛି ଏଇଠି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବୋଉଙ୍କର କମର ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳେ ବସି ପାରୁନି, ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ଖୁଆଉଛି। ତ ଏମିତି ବିଧି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସାଦଭାର ଯେଉଁ ଆସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଯାହା ସବୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ, ମାନେ 9 ମନ୍ଥରେ ସେସବୁ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ଭାର ଆସେ, ୱିଥ୍ ଶାଶୁ ଘରୁ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ ମିଠା ହଉ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଯାଏ। Since my head got cut and died, and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours. Like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. ଏଠି ମିଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ମିଠାରେ ରସଗୋଲା ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଲାପଜାମୁନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ନିମକି ଛଣା ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ତରକାରୀ, ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଛି ସକାଳିକାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ଝାଲ ହେଇଛି, ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି, ଏଠି ମାଛ ଛଣା ଅଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ତାପରେ ପାଏସ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖି ଦେଉଛି, ପନିର ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଚାଟନି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମସରୁମ୍ ହେଇଛି। ତ ଏତିକି ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ସାଦ ଖିଆଟା କରାହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ଘର ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ରଖାହେଇଛି, ତ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୁଆଯିବ ଭାଉଜଙ୍କୁ। ସିଏ ତ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆମେ ହିଁ ଖାଉଛୁ। ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ଘର ଲୋକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଅଭିରାମ ଧର୍ମ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଏମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ବି ନର୍ମାଲି ଆମ ଘରେ ସପୋଜ୍ କିଛି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ନହେଲେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକ ଥିଲେ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଘରେ କିଛି ବି ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେପଟରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳଠୁ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ପୁଣି ପୂଜା ସରିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି କାମ ସରିବ। ତ ଏଇଠି ବଡ଼ବାପା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମରେ ପଳେଇଥିଲେ, ତ ଖୁଆଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜଣେ ଜେଜେମା, ଇଏ ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଜେଜେମା, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଭାବୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକି ପସିବୁଲ୍ ଦେଖେଇଛି,
ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।